وأحذرهم منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان والتابعين الأوفياء لهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى في سركم وجهركم، فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من أمركم. واعلموا علم اليقين أنكم ستلقون ربكم واعلموا علم اليقين أنكم ستلقون ربكم غدا فيجازيكم بأعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاليوم عمل وغدا حساب وعذاب. أيها المؤمنون، سنقف معكم اليوم وقفة التعامل مع آية من كتاب الله تعالى، الآية التي قال العلماء إنها جمعت أصول المحرمات، وهي قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur les livres. Il n'y a point introduit de tortuosité pour la guidance de l'humanité et de la faire sortir des ténèbres vers la lumière. Il a spécifié la législation. Il a distingué les licites de l'illicite. Il a raconté les récits des passés pour le rappel et l'avertissement. Il a prédit le futur. Nous le louons d'une louange digne de sa grandeur et de son pouvoir. Nous témoignons de son unicité. Il n'y a point de divinité à part lui. Il n'y a point de divinité à part lui, le maître de l'honneur, de grandeur et de l'orgueil. Nous témoignons que notre guide et prophète Mohammed, le digne de confiance, il a conseillé son peuple. Il a conseillé son peuple de tout le bonheur. Il les a prévenus des malheurs. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, craignez votre Seigneur comme il se doit en public et en secret. Car rien ne se dissimule d'Allah dans le ciel ou sur la terre. Et soyez convaincus que demain vous rencontrerez votre Seigneur et il vous récompensera de vos œuvres. Quiconque fit un bien plus du poids d'un atome le verra, et quiconque fait le mal plus le poids d'un atome le verra. Aujourd'hui, c'est le moment de l'action, de la récompense et de demain. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons nous entretenir autour d'un verset du Coran, à propos duquel les érudits ont dit que c'est le verset qui parle, c'est le verset qui a englobé le fondement de l'interdiction. Allah le très exalté dit: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les péchés, tant apparentes que cachées. De même que le péché, l'agression sans droit est d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Sourate 7, verset 33. Ce verset a englobé 5 interdictions, à savoir la turpitude, les péchés, l'agression sans droit, associer à Allah et mentir sur Allah. Chers frères et sœurs, on attend par turpitude, c'est l'action détestable, la laideur morale, la perversité absolue, et l'auteur se gêne des regards de ses semblables et se cache, comme l'adultère ou la fornication ou le vol, etc. Chers frères et sœurs, quant au péché, comme il a été rapporté dans le tafsir de Ibn Kathir, ce sont des transgressions pour lesquelles les conséquences se limitent à son auteur, comme l'alcoolisme ou la consommation de substances nuisibles. D'après Nawas ibn Sam'an, qu'Allah l'agrée, il dit: j'ai demandé le messager d'Allah, paix et salut sur lui, sur la piété et le péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que la piété, c'est le bon comportement. Et le péché, c'est la pratique qui te gêne et tu détestes que les gens t'aperçoivent en la pratiquant. Chers frères et sœurs, l'agression sans droit,
c'est de porter atteinte à droit d'autrui. Parmi les transgressions sans droit, le fait de détourner les deniers publics, la corruption, le fait de détourner les biens des orphelins, la médisance, les calomnies, les diffamations, ainsi que les injures, etc. Chers frères et sœurs, associer à Allah, c'est de vouer un culte à autre qu'Allah ou vénérer autre chose qu'Allah. Le fait d'implorer autre qu'Allah, le fait de demander des secours à autre qu'Allah, le fait d'adorer autre chose qu'Allah, le fait de vénérer autre chose qu'Allah, c'est une pratique interdite par l'ensemble des prophètes. Chers frères et sœurs, mentir sur Allah, c'est de profaner et inventer sur Allah dans la religion ou dans sa législation. C'est un danger gravissime. C'est un danger gravissime que la plupart des gens s'en négligent. D'après Mourira qu'Allah l'agréé, il dit, j'ai entendu le messager de Dieu, paix et salut sur lui, dire, mentir sur moi n'est pas comme le mensonge entre vous. Quiconque ment sur moi, qu'il réserve sa place dans l'enfer. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله إنما ورد في هذه الآية هي جماع وأصول المحرمات في دين الله وهي منتشرة ومتفشية في مجتمعنا كما كان منتشرا في مجتمع الجاهلي إبان نزول الوحي أم على تنو دفلنا على كلمة أماني على في أكنما نكسي جدي أكتشدو ناسو هرماكا anaka sudunku anaka saba wani mogo la degini la degi choro nyuma ifo kata se anga don labama o ko fe ala ka jo anka do anflekani ayamu kalani ayen aye farali ke la sigili munumbe balike islamia dine konnala fe munumbe ke haramu Allah subhanahu wa ta'ala te fe munu fe na yam balika bara ni ayan nunu ayo fe kula kuma ba fara nyoka inafo na yanga sigida la jebi ambaye kafo ni fenfe flele lini qur'ana anyi balike kabala ambaye acharnendo anga sigida kono inafo atun charnendo alakra sallallahu alaihi wasallam aka sigida kono la yani qur'ana kajigi ani qur'ana jigi wakati ajugo tumbe mogawla inafo bibi na amba jugo soro anga mogo chamana o kama anga karamo ba no Dr. Yusuf Qaradawi alaka hinala abafo kaka anga bidoina anga nyogo hakilla jigi ka nyogo blasira feuna fe munu be ka fo jurumu bawdu na bi se ka ke sababu ka mogo halaki meni mogo be joala kadaka na fora jurumu ba mogo chama me jurumu ba ke jurumu ye ina fo janaya ina fo glomi chama be jurumu bawdu de ma me iba soro mogo chama be ube nyina ko ka mogo ka nafulu détourner ko fana jurumu bawdu ye mogo be nyina ko ka galon jugu ta ka da mogo la ko e jurumu bawe mogo be nyina ka fo ka mogo korofo ka fen fo ibal maslama ma fen munya jugu ya ko fela la ko e jurumu ba do mogo be nyina ka fo ka firifon geleya mogo ma ka fo ko e jurumu bae mogo be nyina ka fo beje na folo beje feuna ko o izazi ke ka sorima ke de façon raisonnée ko e jurumu bawe mogo be nyina ka fo ka galon kokoroma dondo ka galon ma deme société kono ka fo ko e jurumu bawe mogo be nyina ka fo ka jugu ya supporter ka jugu ya encore encourager société kono na ka fo ko e jurumu bawe donc jurumu ba chama be iba soro mogo be nyina ko uba e drona fara ko jurumu ba anga nyoro ma jaja ka fo jurumu ba la ko e jenaya ani glomi jenaya ni glomi uli jurumu munu be iba soro atoro abise ka dan akebagama ou bien abise aka dugono mogoma mais jurumu be nati dan ikelema
n'a bɛ sama fo ka se mɔgɔ wɛrɛ ma an k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ don jurumubaw kɔnɔ ka i ka ji bɔn sirada la ka tagama ka tɛmɛbagaw degun o ye jurumuba ye k'i ka ji bɔn sirada la k'i sigiɲɔgɔnw degun o ye jurumuba ye ka mankan wuli sirada la ka tɛmɛbagaw degun ka sigiɲɔgɔnw degun o ye jurumuba ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ n'i b'a lase i balima silamɛ wɛrɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye jurumuba ye silamɛ kan k'i yɔrɔ majanja ka b'a la o jurumuba ninnu ni mi yɔrɔ majanja ka b'a la a bɛ kɛ sababu ye mun b'i halaki a bɛ kɛ sababu ye mun b'i kunnagoya an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ kunnagoya ni halaki nasɔnya bɛɛ ma o de kama alakira sɔlɔlɔ sɔlɔm a b'a fɔ ko silamɛ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen silamɛw kisira ka b'a bolo tɔɔrɔ ma a n'a nɛkun tɔɔrɔ mais tant que e bolo tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔw ma tant que i balima silamɛw ma kisi ka bɔ i nɛkun tɔɔrɔ ma i k'a dɔn k'a fɔ i ka silamɛya a ma sabati i k'a dɔn k'a fɔ i ka silamɛya tɔ ka jɛ don an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o de kama ne balimaw an bɛɛ lajɛlen k'an jija an k'an fara ɲɔgɔn kan walasa an ka fɛɛrɛ nasɔnya bɛɛ lajɛlen kɛ jurumi ani jogojuguya ani dansago ani ka fila fara ala kan ani ka kuma fɔ ala ma ka kuma fɔ diinɛ ma ka kuma fɔ ala ka sariyaw ma fɛn mun bɛ yen n'a dɔnniya t'i la fɛn mun bɛ yen ni ala ma jigin an bɛɛ lajɛlen k'an jija an ka ɲɔgɔn majanja ka bɔ a la wa an bɛɛ lajɛlen k'an jija an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se k'an ka société saniya ka bɔ nin jogojugu ninnu na ka bɔ nin banaw ko ninnu na an b'a daminɛ an yɛrɛbakun na walasa an yɛrɛkun ka se ka kana an yɛrɛkun ka se ka sira minɛ silamɛya nɔrɔ sira fɛ o kɔfɛla la an masurunya mɔgɔw an balimaw an ka dukɔnɔmɔgɔw an n'an teriw an bɛ fɛɛrɛ kɛ olu fana hakili lajigi an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka olu fana bilasira an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka veiller olu fana ka se k'u yɔrɔ majanja ka bɔ nin kojuguba ninnu la n'o kɛra o kɔfɛla la an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye société kɔnɔna la ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn fatani ka bɔ juguman na ka ɲɔgɔn hakili lajigi nin ko ninnu na a n'a gravité ni conséquence minnu b'o la pour que bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɔrɔ majan ka bɔ nin kojugu ninnu na an ka se ka jogo ɲumanw ta k'an jogo ɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ i k'i yɔrɔ majanya ka bɔ tiɲɛni ko bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen i b'i yɔrɔ majanya ka bɔ ala kotaw la an ka kɛ maa ye maa minnu bɛ yen u tɛ dan sago u balima silamɛw kan an ka kɛ mɔgɔ ye maa minnu bɛ yen u tɛ fila fara ala kan wa an ka kɛ maa ye maa minnu bɛ yen u tɛ kuma ala ka diinɛ la u tɛ kuma fɔ ala ma u tɛ fɛn mun dɔn n'a dɔnniya t'u la donc n'o kɛra an ka société bɛ lakana an ka société bɛ kisi an b'a ɲini ala fɛ ala ka lakana sabati an ka société kɔnɔna la an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen na kisi an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen na tanga kɛlɛ mun b'an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala ka kɛlɛ in ban maa minnu bɛ yen ni jugu nana bi an ka jamana kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka fɛn d'u kan mun b'u ɲini an ka jamana kɔ ala k'an ka jamana latanga ala ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen nataga an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana marabagaw ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na ala k'u dɛmɛ u ka se ka décision ta décision min bɛ jamana ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ a la rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن